अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं एक और न्यू ब्रांड वीडियो के साथ। तो भाई लोग, हम एंगल लगाते हैं, इवेंट वाली जगह पे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी लैंडिंग यहाँ पे थोड़ी सी लो हो जाती है। तो हम साइड पे थोड़ा सा कट लेके एक दो बोटे मार के थोड़ी सी लूट वगैरह करके तो भाई हम लोग आते हैं। तो भाई यहाँ पे जो फाइट होने वाली है ना, यकीन जानिए आपको सारी वीडियोस पिछली जो है ना वो भूल जाने वाली है। और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़। यार आज कहाँ है? बिजली गई है। मोबाइल गर्म था, गेम जाम जाम हो गया। पक्के ते कोई बैठा रहना, गेम में प्यार ही चल रही हूँ। जाम थी नहीं पियो, मैं क्या करूँ। हल बाबा हल। I need a scope. Awesome. I'm recalling a teammate. Thanks. Watch out! Watch out! Okay. Help! Please recall me. Appreciated. I'm recalling a teammate. Thanks. Okay. Watch out!
Awesome. Don't give up. Excellent Your work. teammates can still recall you. Excellent work. I'm recalling a teammate. Thanks. हल बाबा हल Marked a location. Marked a location. Okay. I need a scope. Marked a location. हल बाबा हल Watch out! बाबा मुझे मदद कर Awesome. Appreciated. ना छोड़ियो I got supplies. I got supplies. स्कोप M4 पे ही अंदर क्रेटे हैं M4 Appreciated.
हल बाबा हल Watch out! Marked a ए location. Watch out! बहुत बढ़िया पानी है Marked a location. यार अब भाजी में वेट ना मारेगा जब भाजी में बस आप बहु में गोदन जा पार्क जैसे ना पता Marked a location. I need consumables. Watch out! Someone has been here. Someone has been here. Watch out! Awesome. Appreciated. हल बाबा हल जबरदस्त I need consumables. इधर रुका Awesome. Awesome. वो इधर रुका मुबशर मेरे